تو پوچھیں قرآن ندیم ہدایت کس چیز کی کرتا ہے؟ قرآن کے آخر نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور مقصد ہدایت ہے۔ ہدایت کرتا کس چیز کی ہے؟ آیتیں بہت ہیں میرے پاس، ایک پڑھنے لگا ہوں اس وقت، سورہ سبا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فرمایا میرے حبیب جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں، یہ غضنفر کی بات نہیں ہو رہی، غضنفر نے علم پڑھا ہے، اوتوا العلم جنہیں علم عطا ہوا ہے، جنہیں دیا گیا ہے، جو تخلیق سے عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے تجھ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، اور کام کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ کی صراط کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو قرآن کا کیا کام ہے؟ صراط کی طرف ہدایت کرنا، یعنی صراط کی ہدایت مقصود نہ ہوتی قرآن نہ اترتا، صراط مستقیم نہ ہوتی قرآن نازل نہ ہوتا۔ تمہارا رسول کیوں آیا؟ سورہ شورا کو پڑھو، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد احمد محمود، تیرا تو اور کوئی کام ہی نہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو صرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن صراط کی طرف ہدایت کرتا ہے، رسول صراط کی طرف بلاتا ہے، یعنی اگر صراط مستقیم نہ ہوتی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا پالنے والے، تو ذات کے پردے میں چھپا ہوا تھا، تجھے ذات کے پردے سے باہر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پڑھ سورہ بقرہ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا اللہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کا مقصد صراط، رسول کا مقصد صراط، قرآن کا مقصد صراط، اور یہ صراط مستقیم نہ ہوتی اللہ ذات کے پردے میں چھپا رہتا، رسول قرب الہی میں رہتا، قرآن لدن کبریائی میں رہتا، نہ قرآن لوح کے سینے کو چھوڑتا، نہ رسول دامن کبریائی سے جدا ہوتا، نہ اللہ اپنی صفات کے سہارے پردے سے باہر آتا۔ یہ سارا کچھ صراط مستقیم کے لیے ہو رہا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا؟ یہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، یہی کہ میں موٹر وے پہ چڑھوں اور سیدھا لاہور پہنچ جاؤں؟ بولو نا کیوں ریز بھائی، یہی ہے سیدھا راستہ؟ مری روڈ پہ چڑھوں سیدھا اسلام آباد پہنچ جاؤں؟ پھر کیا ہے صراط مستقیم؟ سورہ انعام، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ فرمایا یہ میری صراط مستقیم ہے، یہ ہاذا دلیل ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، تو مشار الیہ ہونا چاہیے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو، ہاذا یہ صراطی میری صراط مستقیمہ، اور مستقیم ہے، فتبعوه اس کی پیروی کرو۔ پیروی کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور فرمایا یاد رکھو لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، بہت سے راستوں پہ نہ چلنا۔ کیوں میرے مالک؟ فرمایا تمہیں اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے۔ توحید کا مقصد یہی، رسالت کا مطلوب یہی، قرآن کا ہدف یہی۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں صراط مستقیم کیا ہے؟ راستہ تو نہیں، کیونکہ راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ سورہ زخرف کی اسد ایک آیت ہے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ وہ سورہ فاتحہ میں صاحب حکمت علی ہے۔ ام الکتاب لقب ہے سورہ فاتحہ کا، فرمایا وہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ میں علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا مقصد کیسے علی حکیم سورہ فاتحہ میں؟ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے مراد امیر کائنات ہیں۔ اسی لیے تو صاحب شریعت نے حکم دیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ سورہ فاتحہ میں بہت سی جگہوں امیر کائنات کا حکم، الکعاب کے پردے میں بسم اللہ سے تم نے نماز شروع کی، نقطے میں علی، الحمدللہ رب العالمین تم نے کہا، رب کہتے ہی اسی کو ہے جو تربیت کرے، پالے، کھلائے، پلائے۔ اب کوئی کھا کے حلال کرے یا نمک حرامی کرے یہ بات الگ ہے، ورنہ جس طرف سے بھی آؤ تمہاری رگوں میں نمک علی کا اتر رہا ہے۔ اگر تراب کا رزق ابو تراب کے حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا کھاتے ہو، اور اگر روئے زمین کو فاطمہ کا حق المہر سمجھو تو بھی علی کا کھاتے ہو۔ الرحمن الرحیم، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا زیغم جس میں رحمانیت نہ ہو، اور رحیم تو عاملہ کا اسے سارے جانتے ہو، مالک یوم الدین۔ قیامت کا اسد وعدہ رکھ دیا اللہ نے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ فرمایا اس نبأ عظیم کو تم دنیا میں نہیں جان سکتے، قیامت کو جانو گے، قیامت کو ساری خدائی جمع ہوگی۔
आवाज कुदरत आएगी, मेरे बंदो, मेरे बंदे को सोचते रहे हो कि अली क्या है, अली क्या है, अली क्या है, सारे बाजमात अर्श की जानिब नजर उठाओ, आज तुम्हें दिखाएं कि अली क्या है। मखलूक देखेगी, अर्श के सामने से पर्दा सरकेगा, अर्श पर मिंबर नूर होगा, मिंबर पे तेरा मौला अली होगा। अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो कल मेरी जवाब तलबी, वरना जो हरामजादा शक करे वो अपने शक की परीदी को धोने का सामान कर ले। आवाज कुदरत आएगी, मेरे बंदो तुम अर्श पर क्या तवक्को कर रहे थे कि कौन होगा मालिक, हम तो तेरी साथ का सोच रहे थे, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन पढ़ते रहे। आवाज आएगी, अना मालिक यौमिद्दीन व हाजा हाकिम यौमिद्दीन। फरमाया इस दिन का मालिक मैं हूं, इस दिन का हाकिम अली है। अली कहेगा परवरदिगार मैं अकेला नहीं, मेरा कोई सरदार है, कोई मेरा भी मौला है, मैं कायनात का मौला, वो मेरा मौला। और मैं बुला ले उसको, पढ़ कुरान सूरह काफ, अलक़िया फी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद, डाल दो तुम दोनों जहन्नम में हर काफिर को, हर मुनकिर को। तेरे रसूल की हदीस है, बतूल की चादर की कसम, तेरे रसूल की हदीस है, हसनैन की अजमत की कसम, मिंबर की पाकीज़गी की कसम, झूठे पे खुदा और रसूल की लानत। तेरे रसूल ने फरमाया मैं और अली दोनों सिरात पर खड़े हो जाएंगे, वबियदि कुल्लि वाहिदिन मिन्ना सैफुन, हम दोनों के हाथ में तलवार होगी। लोग गुजरेंगे, हम पूछेंगे क्या लाए हो, नमाज़ें लाए, रोजे लाए, हज लाए, ज़कात लाए, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, सालना अन कुल्लि वाहिदिन अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, हम कहेंगे नमाजों को एक तरफ रखो, बताओ अली की विलायत लाए। इन अजाबा व इल्ला ज़रबना उनकहु, अगर जवाब देगा हम दोनों से जन्नत के दरवाजे पे छोड़ेंगे, वरना इधर मेरी तलवार, उधर अली की तलवार, एक गर्दन की दाईं तरफ पड़ेगी। क्या खुश नसीबी है उस बंदे की जो कयामत के दिन भी कत्ल हो के जहन्नम में जाए। हाकिम यौमिद्दीन अली, गिनते रहना कि सूरह फातिहा में कहां कहां अली है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरे 11वें इमाम से पूछा गया, हम जो कहते हैं हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं बेवकूफों समझा भी है मफहूम इबादत क्या है, मफहूम इस्तिआनत क्या है। मौला इसीलिए तो आपकी बारगाह में सवाल किया, और मैं अल्लाह के कहने का मकसद ये है, आइए बदूहु बिताज़ीम मुहम्मद व अली, जो अली और मोहम्मद की ताज़ीम करता है वो कह सकता है मैंने तेरी इबादत की। यहां तो मैं कह सकता हूं ना, तवज्जो मेरी तरफ देखिए, अगर मैं तुम्हारे घर बैठा हुआ कह रहा हूं सामीन तवज्जो मेरी तरफ देखिए, आप कहेंगे माशाअल्लाह से गुजर गए, पागल हो गए किबला साहब, आज मजलिस पता नहीं कौन पड़ेगा। मैं बंदा सामने एक नहीं है, अकेले कमरे में बैठ के कह रहे हैं तवज्जो। मैं दुश्मन हमला करे मदद मांगना समझ में आता है, भाई हाजत सामने हो मदद समझ में आती है, पढ़ नमाज रहे हो, इय्याका नस्तईन तुझसे ही मदद मांगते हैं, कौन सी चट्टान सर पे गिर रही है कि मदद मांग रहे हो। भाई वो मुश्किल भी तो दिखाओ ना कि जिसमें मदद चाह रहे हो। सरकार अस्करी फरमाते हैं मुश्किल की मदद नहीं, जागना हलाल जादो। फरमाते कहने का मकसद यह है नस्तईनु बिका तमस्सुक बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, तो जिसे मदद मांगते हैं हमें अली की विलायत पे कायम रखना। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर तो वैसे ही काफी देर से बहस चल रही है कि सिरातल मुस्तकीम मेरा मौला है, तो कहां कहां नहीं है अली। इसलिए साहिब शरीयत ने पहले पक्का बंदोबस्त कर दिया, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी। रसूल को भी इल्म था 14वीं सदी 15वीं सदी में, अली का खा के अली को भौंकने वाले कहेंगे अगर अली नमाज में आ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। रसूल ने इंतजाम कर दिया, चलो नाम से नहीं काम से। कौन है सिरात मुस्तकीम? कब्र वालों कौन है? इधर वालों, मस्जिद वालों, जीते रहो सारे हलाल ज़ादे मेरे सामने। दुनिया को देखो समझ ही नहीं है, आदम का सजदा नहीं किया शैतान ने और अल्लाह ने कहा चल फुट। नहीं, लाखों सजदे पी लिए तुमने, किसी से नहीं कदा हुई नमाजें, और तुम्हें नजात की तवक्को, और तुमने अल्लाह के सजदे हजम कर रखे हैं, उसने तो आदम का नहीं किया। मुझे इमाम ज़माना की कसम, तौबा के लिए अल्लाह ने इसे बहुत मौका दिया, क्योंकि अगर इंतहाई गुंजाइश ना होती तो जो ही इसने इनकार किया था तो अल्लाह इसे ठोकर मार के निकाल देता कि चल निकल। निकाला तो है ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो इससे बहस की। या इब्लीस माना का अंता शुद्ध लमा खलक तो बियदिया, उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है। और ये भी घर जाके सोचना, जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। मौलवी कहते हैं इसका मकसद ये है कि मैंने जिसे अपनी कुदरत से बनाया। जाहिल के बच्चे, अगर ये बात थी तो आगे शैतान ने कहा क्यों नहीं कि मुझे भी तो तूने ठेके पे नहीं बनवाया। हक था ना कि आगे शैतान कहता कि मुझे भी तो तूने अपनी कुदरत से बनाया। नहीं नहीं, ये मकसद ही नहीं। शैतान बना था एक हाथ से, आदम बना था दोनों हाथों से। लेकिन अल्लाह बहस करता रहा, मौका देता रहा, ये करता रहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। और रईस भाई अल्लाह ने फिर भी नहीं निकाला। कितनी करीमी है उसकी, कह रहा मैं आदम से बेहतर हूं, फिर भी नहीं निकाला। बहस, तौबा की गुंजाइश, तौबा का दरवाजा खुला रखा। जब ज्यादा आंकड़ा, अब इमाम हुज्जत के लिखा फखरुज मिन हफैनक रजीम, चल निकल, मरदूद हो गया तू। अब भी मौका था, नहीं इसने कहा अनज़रनी, मुझे मोहलत चाहिए। फफैनक मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक्त मालूम, वक्त मालूम तक की मोहलत भी है तुझे। ये सारी करीमी है ना भाई,
इसका मतलब अभी तौबा का दरवाजा खुला है। फिर ये चल पड़ा, रुका रहता शायद इन गुंजाइश निकल आती। ये चल पड़ा, चलते चलते कम वक्त वापस मुड़ा। पढ़ सूरह आराफ, फबिइज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सारी औलाद आदम को गुमराह करूंगा। अब भी अल्लाह ने तौबा की गुंजाइश रखी। अल्लाह ने कहा तू गुमराह करेगा, मैं हिदायत करूंगा। ये बहस दलील है कि अभी तौबा की गुंजाइश थी। फिर इसके मुंह से एक जुमला निकल गया जहां तौबा का दरवाजा बंद हो गया। कहा पालने वाले मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिरात मुस्तकीम की तरफ जाता है और किसी को सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं जाने दूंगा। अल्लाह ने कहा अल्लाह तुझ पे लानत करे, आदम का दुश्मन नहीं तो अली का दुश्मन निकला। अल्लाह ने कहा अब तेरे लिए तौबा की गुंजाइश नहीं, तू अली की विलायत से भटकाता है। इमाम शशम से असद किसी ने पूछा मौला ये सारे लोग हमसे दुश्मनी क्यों करते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? मतलब फरमाया तुमने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, शैतान का बिगाड़ा है। इब्लीस दाहुम फाजाबूहु, शैतान ने लोगों को बुलाया कि अली को छोड़ दो, उन्होंने कहना मान लिया। सुम्मा दाअकुम फलम तुजीबूहु फअग़राबिकुम अन्नार, फिर शैतान ने तुम्हें बुलाया कि अली को छोड़ दो, तुमने जूता दिखाया, तुमने शैतान पे लानत की। उसने देखा कि मैं इन्हें अली से तो नहीं फेर सका, अब लोगों के दिलों में शैतान तुम्हारी दुश्मनी के बीज बो रहा है। गुनाहगार तो कि कितना हो, उसकी रहमत से नाउमीदी, और तुम्हारी भी यही खैर खाई कर रहा हूं भले मानसो। सिरात मुस्तकीम में मिलावट न करना, इसको न छोड़ना, इसमें शक न करना, और ढीठ होकर गुनाह न करना। गुनाहों के लाखों इलाज हैं। मैं किसी कम ज़र्फ की कम ज़र्फी के लिए करीम की करीमी को क्यों छुपाऊं? तेरे इमाम शशम की एक हदीस है, क्या चाहते हो हैदर कर्रार के हुबदारों, विला का और क्या सिला चाहते हो? सरकार फरमाते सय्यआत तो शिय्यतना खैरुम मिन हसनात आदाइना, फरमाते हमारे हुबदारों के गुनाह हमारे दुश्मनों की नेकियों से बेहतर हैं। यह दलील इम्तियाज शाह इमाम ही दे सकते हैं। करोड़ों गज़न फर्जे से कुर्बान हो जाए मौला तेरे इस्तदलाल पर, फिर भी हक अदा नहीं होता। जब मौला ने यह कहा ना कि हमारे हुबदारों के गुनाह हमारे दुश्मनों की नेकियों से बेहतर हैं, हाँ वो खुला का खुला रह गया। साहबी का मौला गुनाह नेकियों से बेहतर, दलील सुन। मेरे इमाम मुस्कुरा के फरमाते ले अन्ना सय्यात शिय्यतना मगफूरतुन व हसनात आदाइना मरदूदतुन, फरमाया इसलिए हमारे शियों के गुनाह बख्शे जाएंगे और हमारे दुश्मनों की नेकी उनके मुंह पे मारी जाएगी। के पापोश अली चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।